Everything I need is you. So salamat kayo sa pag-awit para sa Ginoo. So maayong buntag pag-usab ato ang pagadawaton ang pulong sa Ginoo ug ato nga ipreparar ang ato nga kaugalingon aron nga mahimo ta nga masinangkapan niini nga ato nga pagahisgutan karon. But before that, mag-aampo kita. Kanimo Dios, tag-iya sa tanang butang, tag-iya sa among tagsa kinabuhi ug niini nga kabuntagon Ginoo amo kini nga gi-offer kanimo ang amo nga talento, ang imuha nga pag-entrust sa mao nga buluhaton Ginoo sa pagbatbat sa imo nga mensahe. Tugote Ginoo nga mahimo ako nga imo nga alagad, tugote Ginoo nga niini nga ministeryo sa pagsangyaw sa imuha nga maayong balita. Makabaton kini og mahimo kini Ginoo nga gahom aron nga ang kinabuhi sa tao mausab. Lord God, giyahe ang akong mga ngabil nga sa akong paglitok sa matag gutlo mahimaya ka. Father God, today we offer this day for your glory. In Jesus' name we pray, Lord Savior. Amen and amen. So may buntag pag-usab ang ato nga tema, redeem. Unya ang ato nga topic, God's redemptive work. Okay. Ang buhat sa Dios diha sa pagtubos. And then ang ato nga foundation text anaa sa 1 Peter chapter 1 verses 18 and 19. It says here, knowing that you were redeemed not with corruptible things, with silver or gold, from the useless way of life handed down from your fathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or spot. So mga kaigsuonan, unsa inyong buhaton kung ang usa ka bililhon or the valuable item diha kaninyo, maingon nato nga muwagtang. O baka aduna kay alahas o kani kumon kaniya aduna kay alahas nga imong naprinda tungod kay nasik-an ka financially. What will you do that? So may angay nimong buhaton. Of course, imo kini nga paningkamutan nga malukat nimo ug ingon ana usab ang gihimo sa atoa nga Dios. Gibuhat niya ang labing maayo sa tanan nga giila nga the best for the sake of our redemption. So niini nga kabuntagon ang atoa nga tema magahisgot bahin niini. And this is the introductory part sa atoa nga tema usab. So as we go further in this subject of today's sermon, let us consider the wide knowledge of our fellow servant in the Church of Christ, an author of the book which is called Typology, kana siya, by Dr. George Fall, the Doctor of Religion. And then matod pa sa iya nga mga sinulat, ato nga makitaan, ingon siya, mga panghinaot niya, may these thoughts help you see the beautiful and wonderful Christ in each book of the Bible. Na ako ang gi-emphasize diha sa book of Exodus, gitawag siya nga Redeemer by the blood of the Passover lamb. And the next, diha usab makit-an nato sa book of Ruth, our kinsman who loves and redeem and with us. And then in the book of Isaiah, he is also called the suffering servant who being virgin born and become God with us, or Emmanuel. Next, in the book of Zechariah, he is the coming branch who will both priest and king upon his throne, and he is the fountain open for cleansing and a king over all the earth. And in the book of the Gospels, in the book of Mark, Christ the priestly servant, so what he wrote, unsa iyang gibuhat. And then in the book of Romans, Christ our Redeemer. There is a redemption in Christ. And in the book of 2 Corinthians, Christ our establisher.
And then in the book of Galatians, Christ our liberator, siya ang tigpalingkawas sa mga naulipon o sa kaulipnan diya sa sala. In the book of Colossians, Christ is our perfecter. And then in the book of Titus, Christ the redeemer and purifier of His people. Yan na, mo na siya ang pinakaunang bahin ani nga book. Typology, nagisgot ni siya bahin sa types and the antitypes. Aron nga masayran nato og mahibaluan nato unsaon pag-interpretar ang Biblia. Og kini siya gamit kay ni siya nga klase sa book niadto nga mga nagatuon sa Biblia. So brothers and sisters in Christ, God's redemptive work tells us of His una nato nga masayran, His redemptive nature. So ang kinaiya sa Dios kung giunsa ta niya pagtubos o katubsanan. So the Bible is filled with what we call the language of redemption. And they show how pervasive o gaano kalawak ang konsepto ukol sa Dios bilang tagapagtubos. God as our Redeemer. And then the idea of redeem or redemption is used in several ways. Like for example, deliverance of people or property that was sold for debt. Ana ay mga reference text. Palihog na lang ako sa pagtuon niya na sa inyong mga panimalay. Or the deliverance from captivity or destruction. And then, Christ's redemptive work as a ransom for many. And then, through some substitutionary action such as making a sacrifice. Unya kini ato ni siya nga makit-an gyud, or it is best seen in the kinsman redeemer story, tali ni Ruth and Boaz, of which the kinsman redeemer is responsible for preserving the integrity, life, property, justice, and family name of his close relative. Pangutana, diin ka gikan? Kinsa ang imong ginikanan? The world of evolution tells us that you came from apes. But the Bible tells us that we are the offspring of God. And we become brothers and sisters whom Jesus Christ mao ang kamaguwangan sa daghang managsuon. Kita gikan sa Dios. Ug siya nagabuhat sa pagtubos tungod kay we are in the bondage of sin. We are being captives through our rebellions. So when something deviates from its original plan and design and goes into bondage, captivity, or destruction, then it is released, recovered, and restored. Ang atong tawag niya na redemption. Gilukat ka sa unsa nga paagi. In the spiritual sense, you are redeemed by what means? So listen to what the Apostle Paul wrote in the book of Colossians chapter 1 verse 20. I'm using the Message Bible. This is a paraphrase kind of translation of the Bible and it is good to read also. Okay, ato nga basahon. Not only that, but all the broken and dislocated pieces of the universe, people and things, animals and atoms get properly fixed and fit together in vibrant harmonies. Sa unsa nga paagi? All because of His death, His blood that poured down from the cross. So why God do that? Nganong gibuhat man to sa Dios? Bililhon na bagayod ang tao para lukaton ka sa Dios, para tubson ka sa Dios? Of course, yes. As the Bible clearly teaches. Why God do that? Because God's heart is redemptive in nature. Inyong makit-an palanggani sa creation account, and after the rebellion of man, after man fall into sin, in Genesis 3:15, ang Diyos nagaplastar na sa iya nga blueprint, unsaon nako pagbawi, balik ngari kanako ang tao nga naulipon sa sala. Aduna nay usa ka seed nga gisaad ang Dios, that when the fullness of time, siya gayod ang
magabawi o magabalik sa atong relasyon tali sa Dios. Another, God or He seeks to redeem and bring everything back to Himself. Gipaningkamutan ka sa Dios. He never gives up on what He started or what He starts, even to each one of us. Hangtod karon nga mga gutlo. He loves and saves to the utmost, even if it cost the life of His Son. Mateo 20:28, ang anak sa tao mianhi dili aron mo inyong alagaran, kundi siya ang moalagad og mahimo nga ransom for many ang iya nga kaugalingon. Usas mga katayuan sa Dios ang pagtubos sa tao. So atong paminawon ang laing bahin nga sinulat ni Apostol Pablo, 2 Timothy chapter 1 verse 9, sa Cebuano nga pagkahubad, kinsa miluwas kanato og mitawag kanato diha sa usa ka balaan nga pagtawag, dili sumala sa atong mga buhat apan sumala sa iyang kaugalingon nga katuyuan og grasya nga gihatag nganhi kanato diha ni Kristo Jesus. Kanus when sa wala pa ang kalibutan nagsugod, adunay hanay ang plano sa Dios. That is why God is the God of order. And that is why also God is the best planner. Sa laktod nga pagkasulti, sa wa pay kalibutan nga gihimo, nanay blueprint ang Ginoo. Pareha na ato ang kids room diya ba? Nay blueprint niya, wa pa nahuman. Ato na hiusahan na human na siya. And then, this means that God had already planned and worked out a way. Ngano man? Unsa may katuyuan di ato nga plano? Nganong iya mo putong gibuhat? To see all things redeemed back to Himself. And then to see all mankind reconciled to Himself. Mapasig uli. Even ang creation, mapasig uli nga kaniya kay ang design sa Ginoo is nindot. Pero subo lang kay pamalandongon nga inyong agi niyo sa ubos puting daghanang basura, pasensya igsoon. Kung inana ka worse ang katilingban. Pero ang disenyo sa Ginoo nganis kalibutan o kinabuhi sa tao, the best. Nindot. Pero nawagtang lamang kadto tungod sa mapasinad-anon kayo ang tao. To show His unfailing mercy towards everything that were lost yet recovered, were wasted yet regained, and ruined yet restored. So God is redemptive in nature. Everybody says, God is redemptive in nature. Why? For He worked out the great plan of redemption from the foundation of the world. Asa mabasa? 1 Peter 1:20. Nagaingon, He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest, gipadayag nganha kaninyo in the last times for the sake of you, for the sake of the Christians, for the sake of the Church of Christ nga anaa sa Kapadusya, anaa sa mga hintil nga katilingban, og lakip ka. Igsoon. Lakip ka, lakip ko, kitang tanan, for the sake of our redemption. Another, for He is motivated by His unyielding love, which is His prime motivator. Ang Dios dili makaingon sa iyang kaugalingon nga, dili nako higugmaon ang tao. You know why? Mubalik na kaniya. Love is prime motivator of God. To redeem, restore, rebuild, and revive the entire creation. Romans 5:8 nakaingon, but God proves His own love for us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Dar pala ro ko sa tubig pagka kuruga. Tubig na ko. Ligo ba?
Redemption of the voice. Okay, next. Why God is redemptive in nature? For He motivates His people to be His co-laborers in His redemptive work. Atong paminahon ang gisuhat ni Apostol Pablo. Philippians 1:7 in the Contemporary English Version. You have a special place in my heart, so it is only natural for me to feel the way I do. And then, all of you have helped in the work God has given me as I defend the good news and tell about it here in jail. Redemptive. So, God has a redemptive heart. Ito din ay panawagan sa atin na magkakaroon din tayo ng redemptive heart na kagaya ng Diyos. Redeem what is lost. Bisan sa imo nga pamilya, bisan sa imo nga trabaho, bisan sa imo nga oras. Redeem. Because God did so for our sake. So the works of God's redempted heart, ingon ani, recovers what is lost. Next, regains what is wasted, restores what is ruined, releases what is bound, rebuilds what is destroyed, beautifies what is marred, heals what is wounded, renews what is worn down, revives what is dying, and resurrects what is dead. Nakit-an ba na ninyo? Kanang tanan nagsukad gayod sa kasing-kasing sa Dios sa maluluyon sa puno nga grasya nga kinaiya sa Dios nganha sa tao. Og dili na pwede nga dili niya buhaton kay lagi mo balik na ngadto kaniya because His love is His prime motivator. Another, God's redemptive work tells us of His, sa ikaduhang bahin ni ini nga pagtuon, His attributes as Redeemer. Ang iya nga kinaiya isip tigtubos. Here are some biblical declarations describing God who is our Redeemer. In Job 19:25, unsa? My Redeemer lives. My Redeemer lives. Another, my Redeemer is the Lord, the first and the last. Another, my Redeemer is the God of the whole earth. My Redeemer has the whole world in His hands. My Redeemer is strong, the Lord of hosts is His name. Next, my Redeemer is my Father, the Eternal One. My Redeemer is the Most High God and my rock. My Redeemer displays His mercy and everlasting kindness. My Redeemer is the Holy One of Israel, and He will help me. Pangutan na imong tapad, gitabangan kas Ginoo. Sa unsa nga paagi? Anya pangutan na, unsay imong matabang para sa buluhaton sa Dios? Diba? Ang nagtubos kanimo, nagaluwas usab kanimo og nagatabang kanimo haron nga makalingkawas ka. Ang pangutana, unsa may epekto sa iyang pagtubos og pagluwas og pagtabang kanimo? Magtanga na malamang ka? Wa ka bay igong buhaton? Timan God, unsa man? Ganahan siya nga ikaw co-laborers niya. Apil na sa iyang mga plano sa pagtubos sa katawhan. Another, my Redeemer is mighty, He will plead my case. Muna dili ta man mas tamas kang bisan kinsa. Bisag low class pa na sila sa katilingban. Kay the moment nga magpakitabang sila sa Dios, basin og ang Dios may manimalos kanimo. Ug patyon ka o silutan ka sa way pagduha-duha. Another, my Redeemer teaches me to succeed and leads me in the path I should go. Ninduta dahil sa ato ang
manunubos nginani day ang iyang nga gibuhat, nginani day ang iyang kinaiya ngadto sa katawhan. Last but not the least, my Redeemer turns things around in my favor and causes the unexpected to happen. Sa tanan nga mga nag-exams, may God bless you. Kung unsa man ang inyong nasinati, anxiety, depression, stress, itugyan na sa Ginoo. Timan ang imo nga Redeemer turns things around in your favor and causes the unexpected thing to happen. Inana kanindot ang kinaiya sa Dios nga ri kanato. Ato ta sa ato nga panapos nga bahin. For in conclusion, redemption has been provided for all people and for all things through Christ's completed work on the cross. The Greek word is tetelestai, which means paid in full, and it is finished. As Christians, we are redeemed by the blood of Christ. We are redeemed and delivered from the powers of darkness and have been translated into the kingdom of God's own dear Son. Satan has no more claims over us. Gibuntog na sa Dios ang buhat sa kaaway. We have been bought with a price and we belong to God. Usahay sakit kay nga kamatuoran nga ato ang labi na ning mga kabatan-una nato. Anaa ka sa gingharian sa Dios, you are part of the member of the Church of Christ. Pero imo gyapong itugyan ang imong kaugalingon sa paghugoy-hugoy sa mga daotang elemento. Kung masakitan ang ministro, masakitan usab ang Ginoo, labaw nga masakitan. Gipalit ka sa Dios. Diya sa hamili nga dugo ni Kristo. Unya mulunang na sa gagbalik. Ayaw tugot nga mahimong kawang ang pagtubos sa Dios diya kanimo sa pagkaagi nga mobalik ka ngadto sa dili maayo. Our redemption through our possession in Christ is an established and completed work. God's redemptive work tells us His redemptive nature and also tells us His attributes as Redeemer. And all these things are ascribed to our Lord Jesus Christ, the ultimate love gift to ultimate ransom for redemption. Tanawa, the sacrificial love of God and the lamb sacrifice of God. Ato nga makita diha sa hulagway. Then adunay usa ka tawo, kapin 2,000 na katuig ang milabay, midupa, nangay kapasayloan ug nahimo nga kapasayloan sa ug nahimo usab nga tinubdan sa kaluwasan ng iyang kinabuhi. Why Jesus becomes the love gift as an ultimate ransom for redemption? Simply because He lays down His life. He overrides, His sacrifice overrides the wrath of God in us. He values the sanctity of the soul and exonerates the inexcusable in us. Usa siya kagasa, walay gasa nga susama niini, He is a gift. Sunod nga hulagway, because God the Holy Spirit is in us, resides us. Wala ta gipalakaw-lakaw sa Dios, human siya nagwali gipasagdaan lamang taniya, wala dili ingon ni anak kundi iyaha nga gihimo nga gasa nga ri kanato ang iyang espiritu ug nagapanimuyo sulod kanato. And then intercession on our behalf, forgiveness offered to each one of us, and He is a timeless token. The sacrificial love of God and the lamb sacrifice of God. So the last verse that I will utter this morning is that in Ephesians 1:7-10, contemporary English version, nagaingon diha, Christ sacrificed His life, blood to set us free, which means our sins are now forgiven. Christ did this because of God's gift of undeserved grace to us. God has done
God has shown us His own mysterious ways, then when the time is right, God will do all He has planned, and Christ will bring together everything in heaven and on earth. That is the first part of this theme, Redeem. May the Lord our God bless us today and forward. Let us pray. Father God in heaven, thank you so much nga bisan sa karon nga mga kapanahunan, karon nga gutlo, nakadungog kami sa imuhang mensahe. Nakadungog kami kung sa unsa nga paagiha, gilukat kami gikan sa among tagsa-tagsa ka mga kasalanan. Ug salamat kay Ginoo sa imuhang walay puas nga gugma, sa imuhang nga gugma nga walay paglubad, nga bisan sa amuang pagkarebelyoso, usahay nining kinabuhi, wala mo kami pasagdae, wala mo kami pasipad-i o God. Hinuon kanunay ka nga nagapukaw kanamo, kanunay ka nga gi-revive nimo ang among tagsa-tagsa ka mga espiritu aron nga mobalik kami diha kanimo. Salamat sa kamatayon sa imong nga bugtong anak. Kining tanan o Dios among gipaslamatan, pasidungog diha lamang ang Kristo Jesus. Amen ug amen.